Prethodne nedelje ste se na našem kanalu mogli susresti sa Redragon Skya slušalicama koje su ostavile veoma pozitivan utisak. Danas u saradnji sa kompanijom Nebo testujemo još dva Redragon proizvoda, Redragon Nemalion 2 miš i Asura tastaturu. Spremajući ovu Redragon recenziju došli smo do jednog interesantnog podatka. Nemalion 2 miš koga može vidjeti na našem tržištu se uopšte ne može pronaći na Redragon web stranici. Kada smo se udubili da izvedemo zaključak, našli smo da ovaj miš izgleda identično mišu iz Redragon Yaksa kompleta koji smo pronašli na Redragon američkoj stranici, dok postoji i stranica namenjena za evropsko tržište. Nemalion 2 dolazi u kutiji sa prepoznatljivim bojama za Redragon proizvode. Prednju stranu ukrase specifikacije koje su zadivljujuće za ovaj cenovni rang. Sam izgled i osnovne funkcije miša možemo vidjeti na zadnjoj strani pakovanja. Miš je obremljen najlonskim pletenim kablom dužine 180 cm, na čijem kraju možemo vidjeti pozlaćeni USB konektor. Miš posjeduje 8 tastera koje je moguće vrlo lako reprogramirati putem softvera. Nemalion 2 je namenjen kako za levoruke, tako i za desnoruke osobe, s tim da desnoruke osobe imaju blagu prednost zbog bočnih tastera sa leve strane. Veoma lagan miš dolazi sa promenljivim senzorom od 7200 dpi-a, što znači da će vam obezbediti veoma prijatno gaming iskustvo. Ne samo za prijatno, već i za dugo iskustvo su zaduženi tasteri sa radnim vekom od 10 miliona klikova. Petostepenu promenu DPI-a moguće je primijetiti promenom boje na mišu, a ukoliko vam se ta opcija ne sviđa, možete isključiti putem softvera sa kojim smo imali malo više problema pri instalaciji. Miš raspolaže sa 11 svetlosnih RGB efekata koje možemo menjati putem softvera ili putem mode switch tastera koji se nalazi sa donje strane miša. Nezamislivo je da se miš sa ovakvim karakteristikama može pronaći za nešto više od 10 evra i iz tog razloga ga svrstavam u jednu odličnu kupovinu. Sljedeća stvar koju ću vam prikazati nas iznenadila, ali nažalost na negativan način. Kako nismo htjeli da recenziju započnemo nekim negativnim komentarima, odlučili smo da Redragon Asura tastaturu smestimo u drugi deo recenzije. Redragon je poznat u Srbiji kao proizvođač koji za male novce nudi nešto fenomenalno što se ispostavilo kod Nemalion 2 miša. Odmah ćemo napomenuti da ova tastatura košta oko 35 evra kako biste imali orijentir prilikom ove video recenzije. Pakovanje ove tastature je veoma sličnog dizajna kao i pakovanje kod Nemalion 2 miša, pa se tu nećemo pretjerano zadržavati. Tastatura i osnovne karakteristike su prikazane na prednjoj strani, dok sa zadnje strane možemo vidjeti funkcije same tastature. Odavno se na tržištu nije pojavila neka bela tastatura, pa nam je bilo veoma prijatno kada smo vidjeli belu boju ponovo. Kao i kod Nemaliona, tastatura dolazi sa pletenim kablom dužine 180 cm. Radi se o tastaturi pune veličine sa 104 tastera, pored kojih imamo i 8 dodatnih makro tastera. Na gornjoj strani se nalazi Winlock dugme za koje nažalost nemamo indikaciju kako bismo znali da li je upaljeno, a također tu je i potenciometar za podešavanje jačine osvjetljenja. Nešto interesantno jeste da VASD tastere možemo zameniti strelicama i obrnuto. Pozadinsko RGB osvjetljenje radi u 7 boja, a ono što je mana kod osvjetljenja jeste da potenciometar prilikom promjene jačine osvjetljenja zna da promijeni boju. Ono što nam se nije dopalo kod ove tastature jeste osrednji kvalitet izrade koji je za ovu cenu ispod proseka. Miš koji je više nego 3 puta jeftiniji ima bolje svetlosne efekte od tastature, a također ne znamo kada je Winlock taster uključen, a kada nije. Sve ove mane svrstavaju Redragon Asuru u jedan osrednji proizvod za koji smatramo da je završna obrada morala biti dosta bolja.
Još jednom se zahvaljujemo kompaniji Nebo, u čijoj ponudi osim ReDragon periferija možete pronaći i Marva proizvode, a ukoliko vam se svidjela recenzija, lajkujte i pretplatite se na kanal za još kvalitetnog sadržaja.